السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Maud अलैहिस्सलाम Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže da je obećani Mesija alejhi salam u svojoj knjizi Kaština Nuhova lađa kazao da Allah želi da bude potpuna revolucija duhovna u vašim životima i koja zahtjeva jednu vrstu smrti koja vam Allah poslije toga daje novi život. I kaže, bolje da napravite mir, sporazum između sebe i da zaboravite grijehe svoga brata, jer loša je osoba ona koja ne želi da napravi sporazum sa drugim čovjekom i on će biti odsječen jer stvara nered. I on je rekao, vaš sebični ego iz svakog aspekta treba da napustite i da oprostite neugodna osjećanja i budite istinoljubivi i kad raspravljate kao da niste u pravu i napustite u stranu, ostavite u stranu svu sebičnost, jer vrata na koja ste pozvani da osoba koja je tvrdoglava i uporna neće biti u stanju da uđe. Najpočasnija među vama je ona osoba koja oprosti grijehe svoga brata. Ovaj isječak Huzur kaže u raznim govorima i obraćanjima, većinom ovo bude predstavljeno članovima džemata i uprko što pokazujete istinu, uprko što ste istinoljubivi, ipak tvrdite da ste, ipak neki ljudi nisu iskreni. Većina Ahmedi muslimana predstavlja ovaj isječak u raznim prilikama i ponekad daju detalje svojih vlastitih stvari, nekih problema i pitanja i oni pišu meni i kažu da su posvojili ovaj put, međutim druga strana je vrlo nepravedna u svom postupanju prema nama. U zadnjoj hudbi u pogledu neslaganja i svađa u odboru kadija, odnosno pravnika, obećan Mesija alejhi salam ove njegove riječi, kad je on ovo uključio u svoja učenja, ovo je onda zapravo očekivanje koje on ima od svojih sledbenika. I ovo
zapravo govori o brizi, o ogromnoj brigi koju je on imao za svoju zajednicu. Ako osoba čita sve isječke iz njegovih knjiga i njegovog pisanja, onda, kao što sam rekao, ovih nekoliko riječi, ovoj riječi se s nama stalno daju na znanje, međutim, ipak ima nekih ljudi među nama koji s ciljem da napravi sporazum i mir koji im bude ponuđeno i to uvijek odbijaju. Kao što sam rekao, neki ljudi kažu mi pokazujemo svoju skromnost i spremni smo da prihvatimo svake uvjete sporazuma i dogovore da napravimo mir među sobom, međutim druga osoba posva ima ponašanje nepravde, ponaša se nepravedno. Ako u stvarnosti je druga strana takva kao što ovi ljudi kažu, onda on treba da ostavi tu stvar u Božjim rukama, da prepusti Allahu. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao, ta osoba će biti odsječena i također je spomenuo da vrlo okrutna i nepravedna je osoba koja nije spremna da napravi mir. Dakle, osobe koje dolaze u ovu kategoriju, ovo je veliku zabrinutost za te ljudi, treba da se brinu o tome. S jedne strane, ulaskom u zavid bajata, obećamo se alejhi selame, oni daju obećanje da se neće upuštati ni u kakvu vrstu nereda i da će napustiti sebični ego, a onda negiraju između sebe sporazum i dogovor i mir. Ovo ih onda udaljava, stavlja na razdaljinu od njihovoj zavjeta bajata i oni ne ispunjavaju svoj zavjet. Obećani Mesija u jednoj prilici rekao, naša zajednica treba biti takva da ne treba jednostavno da se drže riječi, da budu samo svedeno na riječi, da ne budu samo Ahmedi riječima, nego je rekao da stvarna važnost ulaska u zavjet treba da bude ispunjena, stvarna svrha i cilj. Treba da osoba napravi unutrašnje promjene. Samo načelom ili argumentom ne možete staći Božje zadovoljstvo. Ako unutrašnja promjena nije tu, onda među vama, u vama i drugim ljudima protivni, i nema razlike između vas i vaših protivnika. Obećana Mesija je vrlo dobro pojasnio, bez ispunjenja stvarne važnosti ulaska u bajat, Allah neće biti zadovoljan. S ciljem da zadovoljimo Allaha, da ga učinimo zadovoljnim, ispunjavanje prava drugih ljudi i pravljenje mira među njima i sporazuma je neophodno. Opisujući svoje vlastito stanje i ističući ovu stvar ponovo, da pokaže koliko je veličanstva ima u opraštanju prema drugim ljudima u njegovom samom iskustvu. On je rekao, ja se kunem Allahovim imenom, da ako neko kome je nazvao Dejjalom ili lažovom Kazab 1000 puta i da je učinio napore protiv mene mnogo puta i onda dođe i želi da napravi mir sa mnom, ja nikada ne mislim i gdje uopšte ne može meni pas na pamet ono šta mene pa na pamet šta je ova osoba meni rekla i kako mi je bila je zadu. Onda savjetujući nas, on je rekao, moj savjet je ovoliko, da zapamtite 2 stvari. Jedna, imajte straha od Allaha, drugo, budite ljubazni prema svojoj braći, baš kao što ste ljubazni prema sebi. Ono što želite za sebe i šta god vam je želja za vas, ako želite da vaši ljudi ljubazni prema vama, isti tretman pokažete prema svojoj braći. I rekao je, ako neko napravi grešku ili učini neku nepravdu, onda vi treba da to oprostite, a ne da ističete te stvari i da imate zlobu i neprijateljstvo prema njemu u svom srcu. Zbog toga mi uvijek treba da imamo na umu ovu stvar, da u ovom svijetu danas
gdje svuda i cijelo vrijeme stanje nereda i neugodne stvari su stalno prisutne i sve više ih je, mi koji smatramo i opisujemo se da smo došli u zavjet bajata obećanog Mesije i da smo došli u ovu tvrđavu i izražavamo svoju zahvalnost Allahu Đelešanuhu. Da nas je Allah Đelešanuhu zaštitio od stanja ovog nereda koje nalazimo danas u svijetu. Činjenica je da samo možemo biti zaštićeni onda kad cijelo vrijeme imamo ovaj osjećaj da u opravdanim stvarima i kad god se dogodi da se ophodimo s drugim ljudima, uvijek posvajamo put nježnosti i da polažemo temelj mira i sloge i slaganje. Inače, naše izjave, riječi će biti samo jednostavno slogani i naša tvrdnja će biti jednostavno samo tvrdnja, prazna tvrdnja. Da pridruživanjem zajednice obećanog Mesije da smo imali neke koristi. Ova tvrdnja može biti prisutna, ali to nema stvarnosti. U njoj nema stvarnosti. Korist će doći samo onda kad među dobrim moralom svaka stvar bude prisutna, pokazujući nam svoju uzvišenu slavu, ljubaznost prema ljudima i mir među ljudima. Ovo su tako dobri načini ponašanja u pogledu kojih je Hazret obećan Mesija alejhi salam upozorio i savjetovao ponovo i ponovo stalno. Znači da i Ahmedi moraju posvetiti pažnju tome. Tu su zatim drugi još navodi u pitanjima u njegovim knjigama. On je stalno spominjao istu ovu stvar. U hadisu je spomenuto da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da vitez i šampion nije ona osoba koja savlada drugu osobu. Stvarni vitez je onaj junak koji sebe drži pod kontrolom u ljutnji. I musliman uvijek treba pokazivati ovakvu vrstu karaktera. Kad je ljut, treba da imamo kontrolu nad sobom. I nevjernici ne mogu postupati u skladu s ovom stvari, zato što ova stvar je za njih stvar iznenađujuća. Ovaj događaj u pogledu Hazreti Alija prvo je poznata kad je on nadvladao neprijatelja i kad je stao na njegove grudi, stavio nogu i skoro ga je ubio, ta osoba je pljunula njemu u lice i on je odmah napustio tog čovjeka. Ovaj čovjek je pitao zašto si me ostavio u ovom stanju. Hazret Ali je rekao razlog tome je da prvo ti si se borio protiv islama, ja sam bio spreman da te ubijem. Međutim, sada ti si pljunuo meni u lice i onda je moja ličnost ušla u ovu stvar, to sad sam ja u pitanju, ja onda zbog sebe, zbog svoje ličnosti ne želim nikog da ubijem. Ovo je visoki standard koji vidimo ovdje u historiji, koji je bio predstavljen i koji su učinili naši stariji napravili. Ovo je odlika muslimana, mumina, da treba da potisne svoju ljutnju i uvijek da bude spreman za sporazum i ugovor, a nevjernici to uopšte ne mogu raditi. I ovo je ljepota vjernika vjere koju Hazret Mesija alejhi selam želio da stvori kod nas. Tako da iz svakog našeg postupka i djela istinsko učenje islama bude pokazano. To učenje islama treba biti pokazano koje je bazirano na oprostu i zanemarivanju propusta drugih ljudi. Jednom prilikom na skupu obećani Mesija alejhi selam je rekao, što je također objašnjenje ovog hadisa, rekao u našoj zajednici mi ne trebamo takve vitezove i hrvače u svojoj zajednici i borca toj vrste. Mi trebamo takve ljude u svojoj zajednici, one koji se bore s ciljem da promijene svoj moral
i uvijek popravljaju svoj moral i dovode ga do visoke tačke. Činjenica je, rekao je, ona osoba nije hrvači borac koji može pokrenuti planinu s njenog mjesta, nego zapravo najhrabrija osoba je onaj čovjek, ona osoba koja je u stanju i sposobna je da promijeni svoj moral i ima moć da učini svoj moral sve boljim. I rekao je, zapamtite da sav napor treba potrošiti da promijenite svoj karakter. I ovo je zapravo hrabrost i srčanost. I ovo treba biti naš cilj. Onda u jednoj prilici, u skupu, obećani Mesija alejhi salam je rekao, ja mislim da svaka osoba koja napusti svoj loš moral i napušta loše načine ponašanja i posvoji dobre načine ponašanja i napusti loše navike i loš moral i postigne dobre odlike i nastoji da ih postigne, on je rekao, to je zapravo velika stvar u toj osobi. I kada on napusti loše stvari i stekne dobre stvari, to je kao čudo. Postići dobar moral je veliki znak za ljude. Neki ljudi kažu kakva je promjena koju ste osjećali nakon što ste dali zavid bajata. Značenje je da kad dođete u zavid bajata, onda vi postignete dobar moral i ako osoba napusti naviku da se ljuti i naviku nezadovoljstva, da je nezadovoljna i velikodušnost i umjesto ljubomore stekne odliku ljubaznosti prema ljudima, onda je to zaista reforma, popravljanje. I ako napusti loše stvari i stekne dobre stvari i napusti ljutnju i postigne skromnost i oprost i napusti škrtost i stekne velikodušnost i ima dobre osjećaje i razmišljanje o drugim ljudima, to je velika, veličanstvena revolucija koja se dogodi onda u čovjeku, u vama. I kada osoba stiče skromnost, to je zapravo čudo. Ko je među vama taj ko ne želi da bude osoba čuda? On je rekao, ja znam da svaki pojedinac to želi. Tako da je ovo stalna stvar. Ovo je stalno čudo i ovo je stalno čudo zapravo koje treba biti prisutno i ovo je promjena koju treba da stvorite u sebi. Da napustite loše stvari, loše navike i postignete dobar moral. I rekao je, osoba treba da popravi svoj karakter. Jer dojam toga nikada ne odlazi, korist od toga i traje cijeli život. Musliman uvijek treba tako učiniti da postane da ima dobar moral u Allahovim očima i također treba da budete osoba dobrog morala u očima drugih ljudi. To znači da treba da ispunjavate prava prema dužnosti prema ljudima, prema Bogu i prema ljudima. Ima ljudi koji su samo izgubljeni u svjetovnoj zabavi i razumno, međutim oni ponekad poprave sebe. Ima ljudi koji su kriminalci, prestupnici i ubice, međutim on ne promijene sebe gledajući na čuda, nego gledajući na moral drugih ljudi, oni se pokori tome i također naprave u sebi promjene. Oni ne mogu naći nekakav drugi način osim ovoga. Tako u historiji jako mnogo ljudi naći ćete da kad su gledali na ovo, vidjeli ovo čudo i gledali na ovo čudo koje se dogodilo u životu drugih ljudi, oni promijene sebe. Dakle, kad obećan Mesija iznio tvrdnju u to vrijeme, bilo je praktično pokazivanje manifestacija toga i dogodilo se kroz njega. Ja sam već spomenuo ranije da u to vrijeme bili su neki ljudi koji su sjedali na skupu i ružno su govorili i izgovarali su ružna imena i
i uvrede i pošto se tako razgovarati. Sjedili su u džamiji u susret obećanog Mesija. Obećani Mesija nije rekao ništa, šutio je i osjećaj mišljenje svih ljudi je bilo da je, i ovo je praktična demonstracija njegovog morala visokog. Dok je bio na vlastitom mjestu, to je bio njegov skup, Ahmedi su tu bili koji su sjedili, međutim on nije odobrio nikome da nešto kaže. Šta god su ovi ljudi želili da kažu, oni su to rekli i koristili su ružan jezik i otišli, vratili su se, možda je kasnije ih policija uhvatila. Ovo je visoki moral, primjer visokog morala i on je to pokazao i ovo je plemeniti primjer koji je on u to vrijeme pokazao. Tako on kaže, ukoliko sjeme oholosti ne napusti osobe, on zaista ne vjeruje u Božju jedinstvenost. Obećani Mesija kaže, činjenica je da osim Allahovom milošću i njegove naklonosti, ova loša sjeme i crvi ne mogu napustiti osobe. Zato molite Allaha. Ovo su mali crvi i najveću štetu zadaju upravo ovakvi crvi ovoga. Oni koji su pogođeni tim lošim odlikama i onda priđu granice Božje granice i granice poslanika i onda uništavaju ljude, uništavaju čovječanstvo. Oni nisu neobrazovani, mnogi od njih su učenjaci i imaju neke diplome, neki ljudi su poznati kao veliki učenjaci, međutim ponekad oni jednostavno pati od ove vrste bolesti. Nije posao neuke osobe da ispunjava prava prema ljudima, dužnosti prema ljudima i kad ljudi dođu, oni imaju prava drugih ljudi, nego oni kažu, mnogi obrazovani ljudi su takvi, koji čak ponekad ulema, vjerski učenjaci i još više ljudi koji su dobro naučeni o religiji i poznati su kao veliki učenjaci i sufi, čak ovi ljudi pate od ove vrste bolesti duhovne. Kad dođe prilika, oni sve ove stvari zaborave. Oni ne sjećaju se Allaha, niti posvećuju kakvu pažnju da ispunjavaju dužnosti prema drugim ljudima. Ovo su samo kipovi onda u njima. Oni moraju napustiti te kipove, da ih prepoznaju i da ih napuste, da ih odbace. To je pobožnost. I ponekad, ako tako ne urade, onda nastaje mnogo ubijanja i krvoproliće. I ako neko otima prava drugih ljudi, jako mnogo poruka dolazi poslije toga zbog ovih stvari. I on je rekao, ove stvari se događaju cijelo vrijeme, u svako vrijeme. I ljudi ovise o svojim sredstvima toliko da Allah dželšanhu uzimaju ga kao ne uzbila on beskoristan. I samo mali broj ljudi razumiju riječ tevhida Božje jedinstvenosti. I kad obično kažu mi nismo muslimani, mi ne učimo kalime šehadet, međutim ovo je vrlo tužna stvar da muslimani koji izgovaraju kalime šehadet, oni to čini samo svojim jezikom, a čini sve ove stvari koje su loše. Svrha Božje jedinstvenosti i ti ljudi ne razumiju tu stvar. Oni misle samo da kažu jezikom la ilaha illallah, da je to dovoljno. Oni nemaju koncept u sebe Allahove jedinstvenosti. Ako osoba zaista upoznata u stvarnosti, u stvarnoj značenju kalime šehadeta i praktično slijedi poruku koja se sadrži u tome, onda može biti napravljen veliki napredak. I predivna manifestacija Božjih atributa, bit ćemo u stanju da ih vidimo. Zapamtite ovu stvar, on kaže, ja imam ovakav položaj, ja nisam kao obični propovjedač, ja ne stojim ovdje da vam kažem priče. Ja sam došao ovdje i ja stojim ovdje da izrazim svjedočenje i poruku koju Allah dželešanu meni prenio, ja treba to da vama prenesem. Ja to moram vama prenijeti. On je rekao, mene nije briga o ovoj stvari, da li osoba to sluša ili ne. Bilo da vjeruje u to ili ne, taj odgovor ćete vi dati, ja treba da ispunim svoju dužnost i odgovornost. I ja znam da mnogi ljudi, oni koji su u mojoj zajednici,
Oni proglašavaju Allahovu jedinstvenost, međutim, ja kažem sa velikom žalošću da oni zapravo istinski ne vjeruju to. Osoba koja utima prava drugog brata ili potkrada ili se ne uzdržava od drugih loših stvari, ja ne mogu reći da je on istinski vjernik Allahove jedinstvenosti. On kaže, s ciljem da vjerujete da je Bog jedan, neophodno je, ali ne smije biti nikako prisutno negiranje prava drugih ljudi. Osoba koja tako ne čini, on nije onaj koji zaista stvarno vjeruje u kelime šehadet la ilaha illallah. Ako prava drugih ljudi su oteta, uzurpirana i one nisu ispravne u ovoj stvari, onda je to takva stvar, jer sa vjerovanjem Allahu jedinstvenost nastaje u osobi ogromna promjena. Ako kažete la ilaha illallah i svojim srcem, onda će u vama nastati izvanredna promjena. I on je rekao, neprijateljstvo, mržnja, ljubomora i isticanje, hvalisanje, svi ovi kipovi su zapravo uma i onda kad vjerujete istinski u Allahu jedinstvenost, oni više nisu u toj osobi, to osoba postiže takvu promjenu i samo osoba postaje istinski vjernik Allahu jedinstvenost kad njegovo unutrašnji kipovi, ljubomora i mržnja i zloba i druge stvari i dvojnost i kršenje obećanja, kad sve ove stvari potpuno budu odbačene i skršene. Ako hoćete da vjerujete u jednog Boga i Allahovu jedinstvenost, onda treba da napustite oholost i sebični ego i isticanje i pokazivanje i zlobu i neprijateljstvo. Ako neko traži oprost i hoće da napravi dogovor i sporazum i mir, onda ove stvari treba da budu zaboravljene i vi onda idete za ove dobre odlike. Škrtost, ova odlika, također treba da bude, da napustite ovu odliku. Licemjerje i dvojnost karaktera morate također napustiti. Ako napustite sve ove stvari, samo onda postajete istinski vjernik i onda možete razumjeti stvarno značenje la ilaha illallah. I on kaže, ukoliko ovi kipovi ostanu u vama, kako onda možete proglašavati Allahu jedinstvenost? Jer u karakteru takvog čovjeka je negiranje, oslanjanja na Allaha. I zaista sigurno da ako jednostavno samo proglašavate jezikom da vjerujete u Allaha kao jednog, i ako proglašavate kalime šehadet, verbalno samo jezikom, i ako bilo šta ima tu pogrešnog, onda bude ljud prema Allahu, prema Bogu. Dakle, sve ove stvari znači da unutar osobe ovaj crv sebičnog ega mora biti odbačen, istjeran. Istinski koncept Allaha ne može biti tu ukoliko osoba nema stvarno razumijevanje kalime šehadeta la ilaha illallah. S ciljem da postanete osoba vjernik u Božju jedinstvenost, vi morate vjerovati da je Allah svemoćan, da ima svu moć i da je on jedini Bog kojeg treba obožavati. I Allah dželšanhu je gospodar svih moći i on je stvarni Bog kojeg treba obožavati. Onda kroz svjetovne načine i izgovore i razne metode, osoba onda ne može uzurpirati prava drugih ljudi ni na koji način. Osoba koja ne ispunjava dužnosti prema drugim ljudima i ne nastoji da ustanovi sporazum i mir, on zapravo nije istinski vjernik u Allahu jedinstvenog. Ovo je ukratko kratki sadržaj onog što obično mi se rekao. Ovo je takva stvar, takva tačka, ako to kako treba razumijete, onda svi mi ćemo polagati temelj mira i bit ćemo u stanju da ispunimo dužnosti prema drugim ljudima, prava drugih ljudi. Zbog toga svaki od nas treba da razumijemo ovaj predmet i treba da procijenimo i analiziramo sebe. Inače, ovo je u protivnom za nas povod velike zabrinutosti. Samo jezikom izgovarati Allahovu jedinstvenost, a u stvari praktično to negirati, to je totalno pogrešno. Obično Mesija u svojoj knjigi iz filozofije učenja islama je spomenuo primjere napuštanja
širka, postavljanja drugova sa Allah, pripisanja drugova Allahu. Jedna stvar koju je spomenuo je kako možete negirati loše stvari. I ima raznih načina da to uradite. Jedan način je da ne zadajete neku fizičku štetu i povredu drugim ljudima i trebate biti spremni za utemeljenju mira. Ovo je jedan način napuštanja smutnje, da vodite život u kojem nema nikakve vrste nepravde, da nikoga ne povrijedite. Zapravo, u potpunosti trebate biti bez ikakve, da nikome neće nikakvu štetu i da polažete temelj za mir, da tako vodite život i da uvećavate uzajamnu ljubav i naklonost. To je neophodno. On dalje kaže da u pogledu ovoga, bez sumnje, ovo je odlika utemeljenja, ustanovivanja mira je veličanstvena odlika i neophodna je za ljude, krajnje neophodna. I u skladu sa ovom odlikom ovu odliku čovjek postiže kad posvaja dobre stvari. Znači čovjek kroz svoj prirodni dnevni tok ne može razumjeti predmet mira, niti može razumjeti temu borbe s drugim ljudima i da se ulazi u rat. Osoba ovu odliku i ovaj moral općenito postoji kod djece, to je prirodni rezultat i oni su uvijek spremni da naprave mir i sporazum. I djeca zaboravi brzo svoje sukobe i uvijek idu za izmirenjem. I on kaže, ako osoba može razumjeti ovo prirodno stanje samo onda ako je osoba lišena mudrosti, onda on ne može razumjeti predmet mira. Slično tome, on ne može razumjeti značenje borbe i u kojim uvjetima treba odabrati mira, u kojim uvjetima treba ići da se bori. U ovo vrijeme, ovo je stanje koje se nalazi, ovo je korijen utemeljenja mira, osnivanja mira. Ako se ova stvar ne postoji sa punom predanošću, onda to nije stvarna stvar. I ovo postoji moral samo onda kad osoba sebe učini nešto bez štete, da niko ne nosi štete i da u prikladno vrijeme širi mir. Ako osoba nema moći i snage i jednostavno u stanju kao dijete, onda to nije vrlo visoki moral da nikom ne nosi štetu. Visoki moral će biti onda kada analizirate sve situacije su pred vama i osoba čini sve što može i čini napor i onda ponaša se u skladu s svim dobrim stvarima, a onda bori se i učini sve napore da položi mir, to je onda odlika. Ponekad među narodima pojave se situacija borbi, ponekad treba da donesu određene odluke. Međutim, odluka ne smije biti daleko od pravde ili intelekta. Zapravo, prikladne odluke u skladu sa situacijom trebaju da budu donesene i temelj za mir također može biti položen u ispravo vrijeme. Ako bude tako urađeno, onda je to dobar moral. On kaže, kad osoba stekne ovu naviku i postane bez štete i ne čini ništa što je sumnjivo, onda Allah dželešanuhu kaže to jest u prijevodu utemeljite mir među sobom i sporazum je mnogo bolji. Ovo dalje znači ovaj ajet, ako su oni naklonjeni da naprave mir, onda i vi budete naklonjeni tome. Ako neprijatelj želi da napravi sporazum i dogovor o miru, ako su tome naklonjeni, onda vi također budete naklonjeni i napravite mir.
među sobom. I onda Allah Đelešanhu dalje kaže: robovi milostivog Boga su oni koji zemljom idu sa najvećom poniznošću i blagošću i kad prođu pored nečeg ispraznog, beskorisnog, oni jednostavno prođu dostojanstveno. I on je također naveo ovaj dio ajeta. U prijevodu kaže: odbranite se takvom stvari koja je najbolja, sa najboljim, odgovorite najboljim. Onda osoba iz koje i vas postoji neprijateljstvo, ako to budete uradili na lijep način, onda ćete vas boje postati dobri prijatelji. I kaže: posvojite put mira, mir je dobar, mir je bolji, i kad su oni naklonjeni miru i sporazumu, i vi tako onda učinite. Robovi milostivog Allaha idu zemljom miroljubivo i mirno. Ovo su ljudi, kad naiđu na nešto loše, oni samo jednostavno udalje se. Ako nešto čuju nešto isprazno i beskorisno, ako postoji strast za neku borbu i neslogu, oni se udalje od toga na dostojanstven način iz takve situacije. I oni ne počinju svađe na sitnim stvarima, ukoliko zaista nisu povrijeđeni i zaista loš pogođeni, oni ne uzvraćaju natrag da se svađaju. Za mir ovo je dobra stvar da to prepoznate, da poznate tačku mira i morate zanemariti male beskorisne stvari i oprostiti. Ova stvar koja je spomenuta u ovom ajetu treba da bude jasna, da riječ koja je upotrebljena osoba, znači osoba koja koristi loš jezik ili ima namjeru da neko povredi, učini nešto, ali zapravo ne zada nikakvu štetu. Ako ljudi koriste ružan jezik ili loše riječi, ili namjera da zadaju neku štetu drugim ljudima i povredu, ali zapravo ne bude nikakve štete vama, u tom slučaju da se ostvari mir, vaše ponašanje treba da se udaljite i da zanemarite tu stvar. Čak i ako neko želi da vam zada malu povredu ili gubitak, samo jednostavno to oprostite i napustite tu stvar. I vaš dostojanstven način treba biti pokazan. I onda on kaže, osoba koja ima lošu namjeru i upotrebljava ružan jezik, onda na to odgovorite na dostojanstven način mira, rezultat toga da će vaš neprijatelj postati vaš dobar prijatelj. Onda on kaže na jednom mjestu, obuka i stvaranje ovakve zajednice svrha je da jezik, uši, oči i sve treba biti, u svemu tome treba biti svjetlo iz bogobojaznosti, trebate biti da ima sve pokazuje dobar moral i ljutnja ne smije biti prisutna. I on kaže, ja sam vidio neke ljude, da većina ljudi imaju ovu slabost da se naljute oko sitnih stvari, oni imaju neprijateljstvo i zlobu protiv drugih ljudi i počnu da se svađaju i bore. Ovi zapravo ljudi nisu dobili izvukli nikako koristi zajednice. Ja ne mogu da razumijem kako je teškoća. Što je teško da ako neko uvrijedi vas da druga osoba šuti, da ne dajete nikakav odgovor. Reforma svake zajednice počinje sa dobrim moralom. Zato treba biti takav slučaj da napravite napredak na ovaj način i najbolji način za to je, rekao je najbolji način da to učinite je ako neko koristi ružan jezik, ružne riječi, činite dove za tu osobu iz dubine svog srca da ga Allah dželešanohu popravi i nikada
nemojte uvećati u sebi elemente neprijatelja i zlobe. Pošto su kako postoje zakoni u svjetovni, tako postoji Božji zakon. Ako svijet ne napušta svoje zakone, onda Allah dželešanu, kako on onda može napustiti svoje zakone? Tako, ukoliko ne napravite u sebi promjene, do tog vremena nema od vas nikakve vrijednosti u Allahovim očima. Allah dželešanu ne voli ove stvari, da skromnost, ljubaznost, oprost, da ove odluke koje su tu, da umjesto toga bude prostota i grubo ponašanje, to nije ispravno i nije u redu. Ako napustite ove stvari i postavite dobre odluke, onda ćete brzo spoznati Allah i približiti mu se. Naša svrha je da pridruživanjem se zajednice obećane od Mesije, da svrha je da steknemo zadovoljstvo Allahovo i da utemeljimo u svom srcu Božju jedinstvenost. I onda, kao što sam rekao, za ovu svrhu vi treba da posvojite ovaj moral, visoki moral, koji je vezan sa dužnostima prema drugim ljudima i koji se postiču ispunjavanjem prava drugih ljudi. U jednom prilikom dajući savjet, on je rekao: ako hoćete da sa mnom osnovite vezu, iznijeli ste tvrdnju da ste se pridružili u moju vojsku, onda treba da postignete dobar moral. I nered, stanje toga morate napustiti. Svi ovi ljudi koji imaju odnos sa mnom, rekao je, on je rekao svim tim ljudima treba da očisti svoja srca i ljudski treba da uvećaju svoju ljudsku ljubaznost. Treba da budu ljubazni prema ljudima i da šire elemente mira na zemlji. Jer to će postati sredstva širenja vaše religije. Da širite onda mir u svijetu, to će dovesti i rezultirati do utemeljenja, do širenja islama i otvorit će puteve prenošenja poruke. Zato ustanite, pokajte se pred Allahom i steknite zadovoljstvo Allahovo kroz dobra djela. I onda u jednoj prilici simlje da sva ova loša osjećanja uklonite iz svog srca i budete ljubazni prema ljudima. Položite temelje među njima, nedomijest savjetujući, on kaže: mojoj zajednici koja vjeruje u mene da sam obećani Mesija, ja ih savjetujem osobito da uvijek trebaju odbaciti ove nečiste navike. Allah dželešanu i mene poslao kao obećanog Mesiju i on mi je dao titulu sin Merjamin. Zato vas ja savjetujem da napustite loše stvari i uvijek budite ljubazni i ispunjavajte dužnosti prema drugim ljudima, ispunjavajte njihova prava. Vaše srce mora biti čisto od ikakve zlobe i neprijateljstva, jer na taj način ćete postati kao meleki. Kako je nečista religija koja ne uči ljubaznosti prema ljudima. Kako je loš put onaj koji je ispunjen trnjem neprijateljstva. Za oni ljudi koji su sa mnom, razmislite kakva je svrha religije. Je li svrha religije da cijelo vrijeme povredite interese drugih ljudi i zadate neki nemir ljudima? Ne, nije tako. Zapravo, religija je da postignete život koji je da sve izgubite radi Allaha, radi Boga. I sve ove stvari se mogu steći samo onda kad sve napustite radi Allaha. Imajte milosti prema svim ljudima radi Boga. Ako se od vas traži čist život, to neće biti bez ikakvog napora ostvareno i ne možete postići dobar moral bez napora. On kaže: imajte milosti prema drugim ljudima, da prema vama bude pokazana milost. Ja vas poučavam jednom načinu i putu kroz koji će vaš život biti dominantan nad svim drugim ljudima. I sve ovi neprijateljstva i loša mišljenja, sve to napustite i loše osjećanje. Budite ljubazni prema ljudima i da steknete čistoću srca, kroz to ćete steći čuda i vaše dove će biti primljene i meleki će biti spušteni da vam pomognu. Međutim, to nije posao jednog dana. Pravite napredak i naučite pouku
iz primjera kada čovjek pere svoju garderobu i prvo prokuha to u vodi i onda udara to od kamen da sva nečistoća izađe. Prvo prokuha da sva nečistoća izađe velika, onda ujutru ustane i u vodi to ispire i udara od kamen da svu istjera nečistoću. Tako da poslije ovog prokuhavanja i poslije ovog udanja ispiranja sva nečistoća napusti odjeću i onda odjeća bude tako oprana i čista. Međutim, sada imamo vešne mašine. One okreću i vrte odjeću vrlo brzo i s velikom silom. Tako da na taj način sva nečistoća izađe iz odjeće i odjeća postane čista. Kao što i prije bila. Baš kao što odjeća bude očišćena, isti metod imate da očistite svoje tijelo. Vaš spas ovisi o ovoj čistoći i ovo je ono što Allah dželešanu kaže. To jest, ona osoba je uspješna, onaj koji se očisti od svih vrsta nečistoća. Dakle, zbog ovog načina puta morate sebe očistiti kao što je dat primjer čišćenja odjeće, da nas Allah dželešanu osposobi da postupajući u skladu sa ovom učenjem obećanog Mesije, budemo oni ljudi koji pokazuju ljubaznost prema drugim ljudima, da položimo temelj mira i da razumijemo princip Allahove jedinstvenosti i također da širimo mir i sklad u društvu. I da svjetovne želje da nas ne savladaju, nego Allahova zadovoljstvo, da u traganju za tim uvijek budemo tu, da tragamo za tim i da tu budu uvijek naši napori. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.